Kenyaba kunnafoni jabarani filɛbaga Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi Kenyaba kunnafoni o bɛ tali kɛ an bɛna yiriforo baarakɛlaba dɔw yira aw la ni ale tɔgɔ ye Sumayila Kante ye ni ka sɔrɔ a bɛ Musala kɔnɔna na n'o bɛ usine min bɛ n'an b'a wele ko Bitigol o kɔfɛ n'o bɛ Kenyaba commune ye. Kenyaba kunnafoni équipe ale sera kɛnɛ kan ni karidonya in na février kalo tile 6 san 2022 Mamadu Magasa ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Sumayila Kante ale ka nakɔ fɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko jardin o bɛ Musala dugu la ne ka sɔrɔ ani Kenyaba bɛ taa fɔ kilo 50 ɲɔgɔnna la a hectare bɛ taa fɔ hectare 4 ɲɔgɔnna la ne ka sɔrɔ lomuru dennen dɔn kosɛbɛ wa u mɔlen dɔn k'a yira Kenyabakaw la jagokɛlaw u k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ jan tagali ye ka lomuru sanko banna men ka gɛlɛn dɔrɔn u ka Sumayila Kante o bɛɛ sɔrɔ ne bolo Musala ya ni n ka numéro fɔlen 79 38 23 02 n'i ye ɲininka fɛn min na n'o bɛ yan dɔrɔn n b'a f'i ye na o bɛ yan. U ka se ale ka jardin na ne ka sɔrɔ ale taga ne ka segin a tɛ tɛmɛ heure 2 kan ka taa lomuru san sɔngɔ diman na ka se ka na feere ani jardin kɔnɔ fɛn caman n'o ye namasa ye n'o ye manje ye n'o ye goyɔ ye n'o ye jaba ye ani fɛn caman o hukumu kɔnɔna la an ye Sumayila Kante ka ɲɛ jardin yira u la walasa min ye aw ka taga ni ka segin ye yɔrɔ janw na u bɛ se ka dabila ani k'a dɔn k'a fɔ fana an ka Kenyaba cercle maaw bɛ yen minnu fana jiyɔrɔ jalen dɔn kosɛbɛ min ye sɛnɛ taga sira ye ne ka sɔrɔ u ni dɛmɛ ne ka kan. Ne tɔgɔ Sumayila Kante Musala n bɛ min fɔ n ka jardin kan k'a yira diɲɛ mɔgɔ la n'i y'a mɛn jardin i b'a lawuli i kelen b'a baara kɛ mɛ i b'a lawuli i ni fɛmɔgɔ i ni diɲɛ de kama. Puisque nin min filɛ nin ta ne ye n kɛ cogo hali ni n juguyara cogo o cogo fɛn caman bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne fɛ nin kan bon n'i y'a ye i bɛ jardin kɛ diɲɛ ka lafiya de kama n'i y'a mɛn an ka se an yɛrɛ kɔrɔ n'an se an yɛrɛ kɔrɔ baara de b'an se an yɛrɛ kɔrɔ bon n'i ye baara o kɛ a nafa tɛ dan e ma a bɛ se ni lamini bɛɛ ma donc o de ye n bila ka jardin nin kɛ an ka lafiya sɔrɔ jamana ka lafiya sɔrɔ. Jardin nin kɛ k'u juba de y'o ye ne ka jardin yɛrɛ mun bɛ faralen ɲɔgɔn kan clôture o ye 4 hectares ye n bɛ baara min k'a kɔnɔ n bɛ jaba sɛnɛ a kɔnɔ n bɛ aubergine sɛnɛ a kɔnɔ n bɛ gɔyɔ sɛnɛ a kɔnɔ kaba bɛ sɛnɛ a kɔnɔ papaye b'a kɔnɔ nemuru b'a kɔnɔ mangoro b'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ ne ka jardin kɔnɔ yan namasa fɛnɛ bɛ yan o degun dɔ ye ne ka client ko de b'o kɛ dɔɔni bon ni client komi an y'a fililen filɛ fiɲɛ fɛ ɲama ni client caman y'a ye ka na dɔn o bɛ degun bɔ an kan n b'a ta ka taga feere o ni a bɛna san i ma o de lafiya kɛ bon k'a ta k'i yaara de donc komi e yɛrɛ sababu la ni a mɔgɔw y'a ye san caman b'a dɔn nin bɛ sɔrɔ yan bon i b'a sɔrɔ sa a bɛ yan mɔgɔ caman t'a dɔn mais e yɛrɛ ka dɛmɛ bolo ma e bɛna yira mɔgɔ caman na sa caman b'a dɔn nin bɛɛ sɔrɔ yan o de fana ye e ka nali diya an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o bɛɛ sɔrɔ ne bolo Musala ya ni n ka numéro fɔlen 79 38 23 02 n'i ye ɲininka fɛn min na n'o bɛ yan dɔrɔn n b'a f'i ye na o bɛ yan n'i dun mago b'a caman fana la an bɛ se k'a ta fana k'a caman d'i ma nemuru b'o la papaye b'o la aubergine b'o la ngɔyɔ b'o la jaba fana b'a la mais jaba ma se dɔɔni. A y'a yira k'a fɔ ko Bitigol ka jiroja ka bon kosɛbɛ min ye u ka partenariat ye walasa a ka jardin a bɛ taa ɲɛ a y'a ɲini Kenyaba société minière wɛrɛw fɛ olu fana ka se ka partenariat k'a fɛ walasa a ka hakilina min b'a la n'o ye nakɔ baara ani nakɔ fɔrɔ ani sɛnɛ o yiriwali ye an ka Kenyaba cercle kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma développement durable o bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na. Partenaire min bɛ n bolo yan depuis a san 3 ɲinan o ye Bintukɔli de ye tiɲɛ yɛrɛ la san o san ni n ka nemuru sera ni n ka fɛn sera olu kɔni bɛ tali kɛ n bolo
mais kɛwa société wɛrɛ tɛ yen an ye laɲini kɛ caman fɛ olu kɔni ma se ka na mais alihamudulayi Bintugoli kɔni an san 3 ni san o san u bɛ tali kɛ n fɛ hali ɲina u y'a daminɛ samedi o samedi an bɛ taa versement kɛ a ɲama u bɛ dun ka fa sabati fo k'a sa danna ni mɔgɔ ye ni ne yɛrɛ dɛmɛna yɛrɛ a tɛ tɛmɛ san 2 kan ne yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ ba baara ni ba baara daminɛ fo bi an ye fɛn caman monter mais an ma se ka dɛmɛ sɔrɔ o la baara yɛrɛ danni i kelen fanga ma i n'i ka denbaya dɛmɛbaga t'i la yarɔ a baara kɛ gɛlɛn bon ni i mɔgɔ kelen n'i ka denbaya fanga kɛlen ka nin kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla ka fara i kan i bɛ fɛn kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye donc o kɔni o bɛ diya n ye n'i ye dɛmɛbaga sɔrɔ o bɛ diya n ye kojugu min bɛ ne bolo k'a fɔ denmisɛnnin ye a bɛɛ k'i ɲɛ la k'a bɛɛ kɛ dusukolo ta ɲa tɛ baara kɛla dusukolo de b'a kɛ dɔgɔya tɛ kɛlɛ sara dusukolo ntanya de b'a a sa dugukolo bɛ kɛɲɛba ya fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ a kan n'i yɛrɛ ye nin image ye a tɛ dugukolo de kan a bɛ kɛɲɛba dugukolo de kan yani denmisɛnnin i si ma se yɔrɔ dɔ i k'i sigi ko fo bɛɛ tɛ se ka kɛ tɔw baarakɛla de nin min filɛ nin ne ma kalan ma don ekɔli la ma don foyi la mais alihamudulilayi bi m'a fɔ n bɛ miliyari sɔrɔ mais n ka denbaya baloko ɲuman hɛrɛ rɔ o kɔni bɛ sɔrɔ nɔ bon yani e k'i sigi ko diplôme bɛ n bolo dugukolo tɛ mɔgɔ janfa i ye fɛn o fɛn k'a la a b'o d'i ma donc ne min filɛ nin n bɛ nakɔ ni sɛnɛ ɲama n bɛ malo sɛnɛ ten n bɛ kaba sɛnɛ ten an ka nin visite in kɔnɔna la Sumayila Kante a y'a yira k'a fɔ ko degun min b'ale kan bi o ye o ji tiɲali ye ne ka sɔrɔ a bɛ kan ka degunba las'a ma n'a ka yiriden dɔw bɛ o degun kama olu bɛ kan ka sa n bɛ n da don o degun la k'o fɔ degun min bɛ n ka baara nin kan bi yɛrɛ o baji tiɲɛli degun de ye baji nana kɛ bi n'a fɔ bɔgɔji baji o n'an y'a kɛ ka yiri sɔ tilema fɛ a bɛ ka yiriw de faga bon donc o ye degunba ye n'a fɔra k'i kɛ san 10 kɛ baara la san 2 ko kana a bɛɛ tiɲɛ o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye baara nin yɛrɛ a gɛlɛya yɛrɛ bi jiko nin de bɛ k'a gɛlɛya ka tɛmɛ n'o tɛ an y'a daminɛ donni min kama ji ni tun tɛ taa ji ka ɲi ka foyi t'a la a y'a yira k'a fɔ ko an ka gouvernement ka kan ka wuli ka jɔ kɛ walasa min ye baji tiɲali ye o bɛ se ka dabila ani sanu baara mɛn ne ka sɔrɔ o de kɛ a sababu ye o bɛ se ka labɛn ko ɲuman cogo min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ gasisigi kɔnɔna la bon gouvernement y'o kuma fɔ mɔgɔw nana y'a ka laɲiniw kɛ mais ɲa foyi ma sɔrɔ a la fɔlɔ an kɔni filɛ yɔrɔ min na bi ni ɲa sɔrɔla la o ka d'an ye ka tɛmɛ an tɛ se k'a fɔ ko ka seni baara bolo ka kɛɲɛba sigilen seni baara ale ma mais baara bɛ se ka yɛlɛma k'a kɛcogo ɲa siniwaw filɛ ɲama u bɛ koli kɛ k'a jinɔgɔ jigi ba la o man kan ka kɛ o de bɛ ka an tiɲɛ bon karasɛri fɛnɛ ka karasɛritigi bɛ se ka baara kɛ gure la o i bɛ se ka baara kɛ gure la jinɔgɔ kana se ba la jinɔgɔ min bɛ na ba la o de bɛ ka an sɛgɛn n'o tɛ nin fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ nakɔtigi b'a ka baara kɛ e seni baarala k'i ba o de tun bɛ yan an yɛrɛ nana kɛɲɛba ya seni baara de la mais an ye san 7 kɛ an bɛ daraki baara la yan an b'an ko ji la an b'a min an bɛ fɛn bɛɛ kɛ daraki la ji nin kɔnɔ yan an ye yana sɔrɔ o de bolo ma mais kana ji tiɲɛ ta o ye karasɛri ni siniwaw de ye e bɛ baara bɔgɔ cɛ kana a jinɔgɔ kɛ ba la o de bɛ ba ji yɛlɛma k'a kɛ bɔgɔji ye n'o tɛ seni baarala b'a ka baara kɛ nakɔtigi bɛ baara kɛ seni baarala b'a san k'a dun nakɔtigi bɛ baara kɛ fonctionnaire b'a san k'a dun a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mais ni a baara yɛlɛmana dɔrɔn dɔ bɛ dɔ tiɲɛ n'u kɔni sera hali n'u ma se ka siniwaw gɛn u kɛ baara yɛlɛma siniwaw k'u ka baara kɛ jinɔgɔ kana se ba la karasɛritigi k'a ka baara kɛ jinɔgɔ kana jigin ba la i b'a ye sa an bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ b'i ta sɔrɔ min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ gouvernement ye u k'i jija o la a tɛ se ka bolo k'a mɛn n'a yɛlɛmana k'a bila bolo ɲuman kan o de ka ɲi a ye foli ta k'a ɲɛsin kɛɲɛbaka bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen a ye dugawu kɛ mali ye a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na teliya la kumalanba min bɛ ne bolo n bɛ kɛɲɛbaka bɛɛ fo ka musala fo k'a barika la n'i y'a mɛn kante musala de don n'i y'a mɛn jɔnni kunna i b'a fɔ i sababu ɲuman donc n bɛ bɛɛ fo ala kɛ jamana kolo suma ala kɛ jamana kolo suma fɛn o fɛn ye fitina ye jamana rɔ ala k'o nagasi hami bɛ jamana la ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala kɛ bɛɛ sɔn ala kɛ garijɛgɛw fɔni ala k'an bɛɛ laban koɲa
ciba yɛrɛ bonya kosɔn solala muhamɛd. O hukumu kɔnɔna la musalakaw olu y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin Sumayila Kante ma a bɛ kan ka ɲumanya min kɛ a ka nin baara in kɔnɔ ka ɲɛsin dugu ma ani a ka nin baara in a bɛ kan ka hɛrɛ min lase duguladenw ma ani fana a y'a yira k'a fɔ ko Musa Kante ale ni dɛmani ka kan sabula maa mɛn ne ka sɔrɔ dumkafa o y'a ka hami ɲɛ o ye jamana bɛɛ lajɛlen ka hami de. Ni ye ɲininka bɛ min dɔn Sumayila Kante la n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la parce que dɔɔnin de bɛ se ka fɔ ale ka ko la n'o tɛ dan tɛ Sumayila Kante ka ko la i yɛrɛ ko an ka taga ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ i yɛrɛ ye foro yaala i y'a ye dan si t'a la lenburu ani mangoro ani namasa ani ngɔyɔ fɛn o fɛn ni mako b'a la a bɛ nin foro in kɔnɔ yan nɔ Kɛɲɛba cercle bɛɛ lajɛlen Sumayila Kante ka foro a ɲɔgɔn tɛ Kɛɲɛba cercle kan b'o fɔ ni Mali n'a ka maliya tɛ Sumayila ka kan ka dɛmɛ médaille ko de la sisan an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ ni médaille ka kan Kɛɲɛba jamana ka yan nakɔ ko la Sumayila Kante ni médaille ka kan sɛnɛ ko la Sumayila Kante ni médaille ka kan sɛnɛ la parce que min tɛ nakɔ foro yɛrɛ dɔrɔn ye san o san a bɛ kaba tonnage hakɛ de sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan woso a bɛ woso kɛ yan a bɛ namasa kɛ yan a bɛ gan kɛ yan a bɛ kaba kɛnɛ kɛ yan a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yan fɛn bɛɛ bɛ Sumayila Kante bolo yan parce que san o san n'a ye sɛnɛ kɛ an ka dugu in n'a bonya mɔgɔbakɔrɔ bɛ du o du kɔnɔ Sumayila Kante a bɛ kaba bɔrɛ kelen kelen di a bɛɛ ma anw ka dugu Musala dugu kɔnɔ o san si ma kɛ fɔlɔ kama nana yan nɔ n'a ye sɛnɛ kɛ san o san luda si tɛ Musala yan nɔ n'a tɛ kaba bɔrɛ kelen kelen di mɔgɔ min ma o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ nakɔ kɔnɔfɛn an n'a jɛ de don hali n'i nana Sumayila bara yan ka n'a foli la yan i wulitɔ la a bɛ bɔrɛ fa nakɔ fɛn na k'a d'i ma lemuru b'o la papaye b'o la namasa b'o la gan b'o la fɛn bɛɛ b'a la quoi c'est à dire a ka nakɔ ko in a hinɛ bɛ ka se Musala yɛrɛ ma a hinɛ bɛ ka se yɔrɔ caman ma hali minnu tɛ Sumayila Kante yɛrɛ yelen dɔn n'o tɛ yan n'i bɛ taa Sikaso i wulila Kɛɲɛba dɔrɔn i sera Musala Sumayila Kante fɛ yan ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jago kɛ n'i sera yan nɔ i mago bɛ jago kɛ fɛn min na i b'o sɔrɔ a bolo yan ka taa feere Kɛɲɛba sugu kɔnɔ k'i ka tɔnɔ sɔrɔ a la Sikaso a b'i bolo soda kɔrɔ yan nɔ parce que ani bitigoli yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bitigoli mɔgɔw bɛ to ka na lemuru san a bolo yan nɔ ka taga a ka lemuru ka di i mago bɛ qualité o qualité la komi ne t'a bɛɛ tɔgɔ dɔn a bɛɛ b'a fɛ yan n'i yɛrɛ nana i yɛrɛ bɛ min dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn i b'a fɔ k'a fɔ nin de nege bɛ na i b'o sɔrɔ ni mɔgɔw y'a faamuya ni Sumayila Kante ɲɔgɔnna 2 ɲɔgɔnna 3 bɛ jamana kan yan alhamdulilayi hali ni embargo kɛra Mali kɔnɔ an mago foyi tɛ foyi la parce que an bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan an kɔni an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ Kɛɲɛba ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ k'an dɛmɛ pour que Kante bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka baara in na cogo min na e yɛrɛ bɔra foro in kɔnɔ sisan lemuru bɛ bilen fo ka bɔn a yɛrɛ ma dugu ma sannibaga t'a la parce que o bɛɛ ye faamuyalibaliya de ye dɔw b'a fɔ n bɛ taa Sikaso n bɛ taa ka taa lemuru ta lemuru b'an yɛrɛ bolo yan o kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Kɛɲɛbakaw ni Kɛɲɛba faamaw sera k'an dɛmɛ ka médaille ɲini k'a d'a ma ani ka a ka baara dɛmɛ cogo ɲini a la a bɛ se ka fanga sɔrɔ a ka baara la cogo min na o bɛ diya n ye kosɛbɛ n'o tɛ Kante ka baara in a tɛ k'a kɛ Musala dɔrɔn ye a bɛ k'a kɛ jamana bɛɛ Kɛɲɛba cercle bɛɛ Sumayila Kante ka baara nafa bɛ se Kɛɲɛba cercle bɛɛ ma parce que fɛn o fɛn n'a nege b'i la n'i y'a san yɔrɔ dɔ ka ban o ye alhamdulilayi le yanni i bɛ taa fo Sikaso i sera Fadugu dɔrɔn i sera Musala o le kɔni bɛ ne fɛ Ala sago i sago awɔ sira ka ɲi